বন্ধুরা, এই মেলার ভিড়ের মধ্যে একটা রিপিট প্র্যাঙ্ক হবে, তো আপনারা দেখতে থাকুন, আমার সঙ্গে থাকুন, শেষ পর্যন্ত ভিডিওটা দেখুন, ঠিক আছে? কি হলো? কি হলো? Apaan lagi kok? Apaan lagi lo? ये यार मेरी मुश्किल हो गई यार। लाओ एक मुश्किल पड़ता है। Apaan lagi kok ya? Apaan lagi lo ya? ये कितने की जगह पर है? Yang pura gitu ya? ब्रेन सड़े की जगह हट जाओ। ये Apa kरेगा? खपाई बोटेगा हट हट तो गया। की लग गया हट ब्रेन खराब पड़ा पागल खड़े चला छिगो। ब्रेन खराब बोटे पागल फागल चला जिको ये जा कुछ ताई कुछ जा कुछ ताई कुछ को कलंकरी पड़े गलम हम जा करूं ताई करने के तुम्हें আমি যা করব তাই করবে কি लेना तुम्ही खपा আমাকে খাবার না তুমি খাবা भारी फेर बट दिया भारी फेर पड़ता है चलें कर बट या कलंकरी बोटे या तो मुश्किल बड़ा ए तो खूब मुश्किल बोटे ला पागल हो गया सदा ना पागल है जब साथे था कर गया एक কথা করবে चलें कर बट या तो हमर काछ থেকে ए সরো তোমার কাছ থেকে মেলা লাগ দেখছে সরো এই দেখ যদি বড় কা খালি था कर गया हमर पेछन छड़ में गया ए কোথা कर गया আমার পেছন কেন না গয়া भारी मुश्किल पड़ गया भारी मुश्किल पड़ रहा है खाली था पेछन धरि ले बोला तो या एक কোথা পেছন ধরতে বলো তো यार কি গো হাই চলো তো এই মানুষ গুলো সাথে मेरा कर जा मेरा ওই মেলা করে যাও মেলা করে कलेन करके खाली क्या कर गया কোথা খাবা গয়া এই समझ आओ हाय